Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je me présente, Dr Bellek Hal Mohamed Al-Amin, chirurgien dentiste, spécialiste en orthodontie, installé à Mostaganem. نشكركم على هذه الفرصة التي من خلالها سوف نوضح بعض الأمور. أولها خصوصية جراحة الأسنان كمهنة صحة في ظروف هذه الجائحة. خصوصية جراحة الأسنان par rapport aux autres métiers تكمن في عدة أمور، من بينها نحن جراحون الأسنان نعمل مع المريض في ان ديستانس، يعني مسافة قليلة جدا، مسافة بضعة سنتيمتر عن فم وأنف المريض. هذه نقطة. النقطة الثانية تكمن في أننا نستعمل بعض الآلات des instruments rotatifs. هاد les instruments tournent à une très grande vitesse, c'est-à-dire c'est des turbines qui tournent à une très grande vitesse sous pression de l'air. La pression de l'air elle est à peu près de 3 à 6 bars et la rotation de cet instrument elle est de 300 à 600 000 tours par minute, c'est-à-dire 300 à 600 ألف دورة في الدقيقة. هذه الآلة نستعملها لثقب السن أثناء معالجته أو أثناء نزع العصب، وفي كثير من الاستعمالات في الممارسة اليومية. C'est un instrument indispensable dans l'exercice de notre métier. On peut le montrer aux patients, aux auditeurs de la radio, comme ça va être très clair. Je pense que tout le monde le connaît parce que tout le monde va chez le dentiste. Donc c'est cet instrument-là. Voilà. Donc l'utilisation de cet instrument dans une bouche atteinte de Covid, donc là où il y a les virus, ça va propager l'aérosol dans la salle de soins. Donc انتشار هذا الرذاذ يكون على مسافة 10 أمتار حسب الدراسات الأخيرة. يعني on peut imaginer un cercle de 20 mètres, 20 mètres de diamètre qui sera contaminé. Toutes les surfaces seront contaminées, c'est-à-dire الأرضية، الجدران، وكل الوسائل المستعملة في معالجة المريض مع المكتب والأوراق والأقلام، كل شيء في لاصال il sera contaminé. Donc si le malade est atteint d'un Covid, toute la surface est contaminée et à ce moment-là, on a un risque très élevé de la contamination croisée entre des malades, la contamination de nous-mêmes et de notre personnel. Donc, face à cette situation, bien sûr, il y a des recommandations qu'on va citer après. دونك تكلمنا على نقطتين، كاين المسافه، كاين هاد الالات التي نستعملها، ما كاينش غير هاد لا توربين، كاين لا توربين، كاين لو كونترونغ، وكاين ثاني لو سبراي اير، ستادير الهواء المضغوط والماء المضغوط بضغط عالي كما قلنا دو 3 ا 6 بار. فوالا كاين هاد الاشياء. كما انه جليل للمجتمع بان جراح الاسنان يعمل في الفم، والفم هو البؤرة التي يوجد فيها هذا الفيروس. دونك الأعمال التي نقوم بها يجب أن تكون مدروسة وتكون بأساليب وقائية وعلمية. السؤال تاعكم بخصوص عمل أو لا، c'est-à-dire est-ce qu'on travaille ou pas, est-ce que les chirurgiens dentistes travaillent ou pas. C'est-à-dire la décision qui a été prise, c'était une décision très réfléchie, une décision qui a été inspirée suite à des recommandations de l'OMS, المنظمة العالمية للصحة، ومجلس أخلاقيات مهنة الطب هنا بالجزائر، فضلا عن التوصيات الأخيرة لوزارة الصحة التي تنص على إلغاء جميع المواعيد، c'est-à-dire l'annulation de tous les rendez-vous programmés pour les soins, la prothèse, des tartrages, tous les soins ordinaires. Parce que face à une situation exceptionnelle, il y a des mesures exceptionnelles. Donc on ne peut pas se permettre de mettre la vie et la santé des patients en danger. On doit se plier à des recommandations
qui sont réfléchies, des recommandations scientifiques, des recommandations des autorités concernées. باختصار تم تعليق ممارسة جراحة الأسنان العادية في هذه الظروف لأن هذه الظروف غير عادية. نقطة ثانية ما غاديش نخلو المرض هكذا في لا ناتور. Donc il y a des initiatives qui ont été prises par certains dentistes et il y a aussi des propositions qui ont été faites par le Conseil de l'ordre. يمكن أن نذكر بعض les propositions qui ont été faites, c'est-à-dire la prise en charge à distance des malades par le téléphone, c'est-à-dire pour l'orienter, pour trier les malades, parce qu'il y a des vraies urgences, il y a des fausses urgences, il y a des urgences qu'on peut traiter à distance, il y a des urgences qui nécessitent des ordonnances, c'est-à-dire des médications, et il y a des urgences qui nécessitent vraiment une prise en charge sur fauteuil. Alors, pour les médications, on va suivre les recommandations de l'OMS, c'est-à-dire, même au niveau des médications, il y a certains médicaments qui sont contre-indiqués face à cette pandémie, parce qu'ils peuvent aggraver l'état général de malade, ils peuvent aggraver la situation face à cette pandémie. Pour ce qui concerne les autres urgences, la prise en charge de ces urgences est conditionnée par la disponibilité des moyens de protection individuelle. Alors, ces moyens de protection individuelle كما تعلمون هناك شح كبير في هذه المعدات الوقائية c'est-à-dire même نبغوا نشروهم ما راهمش disponible. والعمل بدون هذه المعدات الوقائية يعد انتحار جماعي وسوف يجعل عيادات طب الأسنان بؤر لانتشار هذا الوباء. صحة المواطن وحياة المواطن تبقى أولوية الأولى لأي طبيب ولطبيب الأسنان بصفة خاصة. Les recommandations du Conseil de l'ordre sont claires pour la prise en charge des urgences. D'ailleurs, les urgences, on les classe dans plusieurs catégories. Donc, on a les hémorragies, on a les fractures, fractures soit dentaires, alvéolaires ou bien osseuses, et on a les infections, c'est-à-dire des abcès, et on a aussi la douleur aiguë, c'est-à-dire هات هما الحالات اللي نجمو ندخلوهم في الاستعجالات عند طبيب الأسنان. في الاستعجالات نقدروا نريقلوهم بالتريتمون. في استعجالات أخرى نقدروا نريقلوهم avec des conseils ولا enfin traitement conseil. لكن هناك استعجالات اللي تلزم منا أن نشوفوا المريض سور فوتاي. هذه الاستعجالات حسب توصيات مجلس أخلاقيات المهنة هي مقارونة c'est-à-dire la prise en charge de ces urgences est conditionnée par la disponibilité des moyens de protection. C'est-à-dire si on n'a pas les moyens de protection, on va mettre en danger la vie du patient, du personnel et des patients qui vont le suivre. Parce que face à une pandémie, tous les patients sont considérés comme des patients atteints ou porteurs sains jusqu'à la preuve du contraire. C'est-à-dire ما نقدروش نقولوا هذا المريض ندوه في ظروف عادية ما راش عنده الأعراض تاع المرض لأنه هناك مرضى حاملين للمرض بدون أعراض. Donc, en cas de pandémie, tout le monde est considéré comme atteint jusqu'à la preuve du contraire. في هذا الظرف وفي ظل النقص الفادح في وسائل الحماية الفردية كان فيه des propositions par des confrères. C'est des propositions qui ont fait un consensus et c'est des propositions aussi du Conseil de l'ordre, c'est de regrouper les moyens privés étatiques
dans des centres qui seront des centres pilotes pour la prise en charge des malades dans des conditions optimales. لما لا يكون هناك مراكز على مستوى البلديات وين يكون فيه وسائل الوقاية لحماية المواطن وحماية الأطباء ومستعملي الصحة مستخدمي الصحة، وهكذا نأدوا واجبنا في لا بريز ان شارج دي زيرجونس ومع حماية حياة وصحة المريض. Pour les cas urgents, pour le moment, comme on n'a pas une stratégie étudiée, donc احنا ننصحوا المواطنين اللي عندهم مشاكل au niveau dentaire يتصلوا بالعيادات تاعهم بالهاتف تاع العيادات، لأنه la majorité des téléphones sont ouverts. On va réceptionner leurs appels, on va les orienter وننصحوهم على حساب المرض اللي عندهم والمشكل اللي عندهم. On va les orienter, on va pas les laisser dans la nature et on va essayer de les prendre en charge dans le cadre du possible pour les soulager et pour ne pas les laisser souffrir. En cas d'urgence, il y a un trait téléphonique. On va essayer au maximum de les programmer par rendez-vous pour éviter le confinement في les salles d'attente. ما يكونش هناك تجمعات في les salles d'attente. وثاني نستقبلوا المريض وحده، يجي وحده هكذا نقصوا عدد الاشخاص اللي يكونوا في لا سال داتونت. هي الماكسيموم يكون اون بيرسون في لا سال داتونت، ومن الافضل تدخل ديريكتومون لا سال دي سوان بوغ اتر بريز ان شارج. اون ايفيت او ماكسيموم ليوتيليزاسيون دو لا توربين اللي وريناها من قبل، هذيك الالات اللي تدور وتنشر الرادات في لي سال. Parfois c'est difficile dans certains cas, mais on essaie au maximum de soulager nos malades et de ne pas les laisser dans la nature. Un dernier mot, la première des choses, je présente tous mes condoléances à la famille de la santé pour les martyrs de la profession. ثاني نقدم تعازينا لكل المواطنين اللي فقدوا أناس في هذه الظروف. Le meilleur moyen باه نحمو أنفسنا نحمو أهلنا من هذا المرض c'est de se confiner, c'est-à-dire de rester chez soi. Rester chez soi, il ne faut pas sortir, sauf en cas d'extrême urgence ou bien nécessité. C'est la première des choses. Une deuxième chose, en cas où واحد يخرج il faut respecter les règles de barrière et la distanciation sociale, التباعد الاجتماعي. هي صعيب في المجتمع الجزائري لأن المجتمع الجزائري من عادته عايشين بتقارب زيارات العائلية، عندنا صلة الرحم، عندنا هذه الأشياء اللي نعتز بها كمسلمين، ولكن في الظروف الاستثنائية يجب أن يكون هناك إجراءات استثنائية. C'est-à-dire le meilleur moyen c'est de rester chez soi parce que le virus il marche pas, il bouge pas, il vient pas vers toi, c'est toi qui vas le transférer, c'est toi qui vas le ramener chez toi et c'est toi qui vas contaminer les tiens. Voilà, donc le meilleur moyen c'est ça. ونتمناو أن هذا الوباء يفوت علينا بأقل الأضرار وفي أقرب وقت وهذه